नमस्कार ओडिशा देश विदेश आरंभ करी ओडिशा पर्यंत समस्त मुख्य खबर गुड़िक सर्वप्रथमे पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण केउ स्थानरू भिडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रही नवीनंक नुआ मास्टर प्लान बीजेडी रे बसिबाकु जाउछि बड़ बैठक अध्यक्षता करिवे खोद सुप्रीमो नवीन पट्टनायक आसंता 27 तारिख शुक्रवार शंख भवन रे एकाठी हेबे बीजेडी रो सबु वरिष्ठ नेता और जिला सभापति आगामी रणनीति नहीं हेबो विस्तृत आलोचना निर्वाचन पराजयर कारण खोजिबा सह दल को किपरि पूर्व परि सुदृढ़ करि हेबो से नै आलोचना हेबो। तेबे दल रे अंत कंदल बढ़ुथिबारु दल को किपरि सुदृढ़ कराजिबो एने अंटा कसिछंती नवीन पट्टनायक। एथिपाई नवेम्बर 27 रु जिला को जिला गस्त करिवे नवीन प्रति जिला को जाई दलीय कर्मी और नेतांकु भेटी दलर पराजयर कारण खोजिबा एथिलागि केउ रणनीति प्रस्तुत हेबो ता उपरे आलोचना करिवे। परवर्ती खबर रही चप्पल पिंधि गोड़े सिंगड़ा आलू धोउछंती दोकानी सामाजिक गणमाध्यम रे एमिति अनेक भिडियो भाइराल होईछि जेउथिरे बाजार रे बिक्री हेउथिबा खाद्य पदार्थ प्रस्तुतकारी माने किपरि अपरिष्कार उपाय रे खाद्य तयारी करूछंती ताहा देखिबा मिली। निकटरे पुणी एक वीडियो भाइराल होईछि। एही वीडियो रे एक कचुड़ी सिंगड़ा दुकान रो कारीगर एक बड़ पात्र रे चप्पल पिंधि पादरे आलू धोइथिबार देखिबाकू मिलिछि। से चप्पल रे घसी रगड़ी आलू को माटी सफा करूछंती। एथिरे देखा जाउथिबा होर्डिंग अनुसार एही वीडियो गाजियाबाद रो कुमार स्वीट्स कॉर्नर रो बोली जणा पड़िछि। केही गुप्त भाबरे निकट छातरू एहार वीडियो करिछंती। वीडियो एते घृण्य जे केही भी बाहरे खाइबा छाड़ीबाकू बाध्य हेबे। परवर्ती खबर रहिछि ऑनलाइन पेमेंट उपरे लागिबो टैक्स जीएसटी लागू करने योजना करुछंती केंद्र सरकार। जीएसटी लागू हेले यूपीआई पेमेंट छाड़ी पारंती 75% यूजर्स। लोकल सर्कल संस्था पक्षरु होइथिबा सर्भेर आसिला रिपोर्ट। पान दुकान नहीं विदेश यात्रा पर्यंत वर्तमान यूपीआई एक प्रमुख माध्यम पलटिछि। प्रति 10 जनक मध्यरे एबे 4 जन व्यक्ति यूपीआई पेमेंट व्यवस्था को अपनाइछंती। एसबु मध्यरे आगो केंद्र सरकार यूपीआई नेणदेण रे जीएसटी लागू करि पारंती बोली निकटरे खबर प्रकाश पाइथिला। शेष जीएसटी काउंसिल बैठक रे मध्य एहा उपरे आलोचना करा जायथिला। एहाकु नै लोकल सर्कल नामक संस्था पक्षरु एक सर्वे करा जायछि। परवर्ती खबर रहिछि नवीनंकु कड़ा समालोचना कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री मोहन माझी पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकଙ୍କୁ समालोचना करिसेंती। से कहिसेंती ओडिया कष्ट पाइले सरकार बदलाइबे भोट पाई हीन चक्रांतरे नवीन निजे फसी गले। नवीनंक 24 वर्षर शासन राज्य को विकास बदल रे ध्वंस करिदेला। निर्वाचन फलाफल आसीबार इति मध्यरे 3 मास बीतीगलानी। 24 वर्षर बीजेडी गादी को हटाई भाजपा प्रथम थर पई राज्य रे सरकार गढ़िछि। एबे भी बीजेडी पराजयर कारण खोजुछि। निर्वाचन हारिबा परे बीजेडी रे विद्रोह मुंड टेकुछि। बीजेडी नेता खोला खोली दलर भितरी कथा पदाकु आनिछंती। निकटरे घसीपुरा विधायक बद्री नारायण पात्र दलर पराजय उपरे खोला खोली निज मंतव्य रखिछंती। परवर्ती खबर रहिछि बेंगालुरु रे महिलांकु 50 खंड करिबा मामला। बेंगालुरु रे मालेश्वरम अंचल रे महालक्ष्मी नामक जणे 29 वर्षीय महिला हत्या करिबा परे खंड खंड करी काटी फ्रिज रे रखिबा मामला रे नुआ तथ्य सामना को आसीछि। सिटी पुलिस कमिशनर बी दयानंद कहिसेंती जे हत्याकांडर मुख्य अभियुक्तर घर हेउछि ओडिसा रे। से मृत महिलांकर प्रेमिक थिला एवं एठारे आसी अनेक समय रे रहुथिला। हत्याकांड परे से फेरार होई जाईछि। वर्तमान से पश्चिम बंग रे रहुथिबा सूचना मिलिछि। ताकू धरिबाकू 6टी टीम गठन करा जाईछि। कमिशनर कहिसेंती एहा द्वारा तदंत प्रभावित हेबो एवं अभियुक्त को ताहा सहायक होई पारे। जांच बेले फ्रिज भितरु महिलांकर 59 खंड मांस टुकुड़ा मिलिछि। परवर्ती खबर रही कांग्रेस रे जोग देबे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। भारतीय क्रिकेट दलर पूर्वतन वेटरान बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग निज बयान को नै लाइमलाइट रे रहिछंती। वर्तमान से निर्वाचन क्षेत्र को प्रवेश करि पारंती बोली चर्चा हेउछि। क्रिकेट पिच रे चौका और छक्का मारी प्रशंसकक मन जिणुथिबा सहवाग वर्तमान राजनीति रे प्रवेश करि पारंती। वास्तव रे सोशल मीडिया रे दाबी करा जाउछि जे सहवाग वर्तमान राजनीति रे प्रवेश करने को प्रस्तुत हेउछंती। पूर्वतन भारतीय बैट्समैन विषय रे से दाबी करा जाउछि जे कांग्रेस प्रार्थी अनिरुद्ध चौधरी पई भोट मागुछंती। परवर्ती खबर रही सुभद्रा योजना रे आवेदन कलेनी 92 लाख। सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ अपडेट। केबे सुभद्रा किस्ती मिलिबो से नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। तांको कहिबा अनुसार 2 दिन तले जहा रिव्यू नेइथिली पाखापाखी 92 लाख लोक आवेदन करिथिबा नै सेतेबेले जानिबाकू पाइथिली। भाबुछु आउ एक सप्ताह भितरे
ଏଥିରେ 1 କୋଟି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 25,11,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। KYC ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 1ରୁ ସ୍ଲାବ ହୋଇ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସ୍କୁଲକୁ କବ୍ଜା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗୁଛି 100 କୋଟି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପଦା ଥାନା ବଡ଼ଜଲ ସ୍କୁଲକୁ କବ୍ଜା କରି ଆତଙ୍କ ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଜି ସେ 8ରୁ 10 ପୃଷ୍ଠା କାଗଜରେ ତାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଠା ତଳକୁ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 100 କୋଟି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ ସଦନ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଫୁଲଝର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ଓ ନଳକୂଅ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ। ସ୍କୁଲ ଛାତ ଉପରେ ରହି ଧନୁ ତୀର ଓ ବାଟୁଳି ଧରି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବାରୁ ମହିଳା ମାର୍ଶାଲଙ୍କୁ ସଜା। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ମେୟରଙ୍କ ଅଜବ ନିୟମ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଆସିବାରୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିଦେଲେ। ଗ୍ରେଟର ଚେନ୍ନାଇ ନିଗମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମେୟର ତାଙ୍କୁ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାର୍ଶାଲ ଏସ୍ବି ମାଧବୀ। ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ରେଟର ଚେନ୍ନାଇ ନିଗମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଫିସର ଏସ୍ବି ମାଧବୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ର ଜାତୀୟ ଆବାହକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେ ବିଜେପି ଓ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଚିଠିର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଜେପିର ଭୂମିକା ଉପରେ ରହିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦେଶରେ ନେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଏହା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଭେଟି। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ 6,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବଜେଟରେ ସେପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଖବର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥର ଏହି ଟଙ୍କା 4,000 ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଖବର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରୁ ଉଠିଲେ ମୃତ ଯୁବକ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଭାଇ। ବିହାରର ନାଲନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସକାଳୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବିହାର ଶରୀଫ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟର କବାଟ ସକାଳ ଭିତରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଠରୀର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭିତର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଯୁବକର ନାଡ଼ି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରେଳ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଣିଦେଇଛି ଏହି ଖୁସି ଖବର। ଏନ୍ଟିପିସିରେ ବାହାରିଛି ଖାଲି ପଦବୀ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟ୍ www.rrbapply.gov.in ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକାସହ 8,113ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଚିଫ୍ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ 1,736ଟି ପଦବୀ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ 994ଟି ପଦ ସହ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 3,144 ତଥା ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପଷ୍ଟର ପାଇଁ 1,507 ଏବଂ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି 732ଟି ପଦବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ 31 ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଶିମିଳିପାଳରେ ହେବ 5ଟି ହୋଟେଲ ରିସର୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଇମ୍ଫା କରିବ ଇଥାନଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତିଆରି ହେବ ବିସ୍ଲେରୀ କାରଖାନା। 4,954 କୋଟିର 31 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଇମ୍ଫା କରିବ ଇଥାନଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେପଚୁନ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇକ୍ଲର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ 934.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ମୋଟ 4,954.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା 31ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ 10 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।